आमने पढ़िबा लूक सुसमाचार 13 अध्याय ताहार 6 रु 9 पर्यंत। के जने माइक रे पढ़ंतु। बस थैंक यू माँ रही जाओ। प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो। कही जने माइक रे पढ़ंतु जेहेतु रेकॉर्डिंग होची माइक रे न पढ़िले शुभा जीवनी एणु अनुरोध जल्दी कही जने माइक रे लूक सुसमाचार 13 अध्याय ताहार 5 रु 9 पद अति जଣା शुणा विषय पढ़िबा। तू मान कहूची ना किंतु मन परिवर्तन न कले तू माने समस्ते सही परि विनष्ट हेबो। आ से एही दृष्टांत कहिले जनकर द्राक्षा क्षेत्र रे गोटे डिंबिरी गछ लगा जाइथिला। से आसी सेथिरे फल खोजिले किंतु पाइले नाही। तेणु से मालिकी कहिले देख एही 3 वर्ष हेला मु आसी एही डिंबिरी गछ रे फल खोजु अछि किंतु पाउ नाही। ए सबु हानि पकाओ। एइटा काहे की भूमि को मध्य कर्मण्य करू अछि। मात्र से ताहाकू उत्तर देला प्रभु एहाकू एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु। मु इति मध्य रे एहारो चारि पाखो खोली खत देबी। आ परे फल हुए तो भल नहेले ताहाकू हानि पकाइबे। एही दृष्टांतटी निश्चय आम्भमानंकर अति जଣାशुणा एवं सुपरिचित दृष्टांत अटे। जनकर द्राक्षा क्षेत्र रे गोटिए डिंबिरी गछ लगा जाइथिला। से फल खोजिले किंतु पाइले नाही। से मालिकी कहिले 3 वर्ष हेला मु आसी एही डिंबुरी गछरे फल खोजुची पाऊ नाही। प्रथम कथा द्राक्षा क्षेत्र रे केवल द्राक्षा फल ही हुए। डिंबुरी गछ पाई सेठारे खत नाही। एही अंचल निवासी होइथिबारो आम्भमानंकर अल्प बहुत नितांत धारणा थिबो। जदि धान बिलरे कपा चाष हेई गला तापरे आ धान होउछि कि हेउ नाही। काहे कि भूमि सहित अनेक अन्य अन्य धरणर गछर अन्य अन्य प्रकारर संपर्क। एणु प्रभुंग लोक माने धान भूमि रे जदि कपा चाष हेला परे धान कले धान हो नाही। आज आ गुटे कथा रास्ता रे प्रभुंग दास कहउथिले पटल चाष कला परे 3 वर्ष जाए किछि हबो नाही। तापरे धान कले भलो धान हबो। साइंटिफिक अनुसंधान अनुसारे द्राक्षा क्षेत्र रे डिंबुरी गछ पाई खत नाही। प्रभुंग लोक माने एणो गोटिए भूल जगारे लगा जाइथिबा गछ। ए गछ किए अटे आओ एई स्थान केउ स्थान अटे जेउ जगारे मालिक चाहुछंती प्रभु चाहुछंती से फळिबाकू पड़िबो ही पड़िबो। प्रभुंग लोक माने आम्भे माने रोपण करा जाइथिबा गोटे गोटे गछठू प्रथम करिन्थी 3 अध्याय 6 पद अनुसारे पढ़ंतु। ठीक जल्दी। मु रोपण करी अछि आपल जलसेचन करी अछंती किंतु ईश्वर वृद्धि साधन करी अछंती। गोटिए गोटिए नूतन आत्मा को गोटिए गोटिए
ରୋପଣ କରାଯାଉଥିବା ଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦାନିଏଲ 4:20 ନବୁଖଦନେସ୍ସରକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଗୀତ ସଂହିତା 92 9, 10, 11, 12 ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ସେଠାରେ ଧାର୍ମିକଙ୍କୁ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ଖର୍ଜୁର ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ତା ମାନେ ମୋହର ପିତା କୃଷକ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଲୁକ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଏମାନେ କେଉଁମାନେ? ଏମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ରୋପିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏମାନେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଲୁକ ସୁସମାଚାରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫଳ କଥା ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି? ସେଠାରେ 5 ପଦରେ କୁହାଗଲା କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ବିନଷ୍ଟ ହେବ। 6 ପଦ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆଉ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ। ତା ମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ତା ମାନେ ଏଇ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ କାହାର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ? ଗୋଟିଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଖତ ମିଳୁନାହିଁ। ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ହେଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ